Знак телекешите. На телеканале ефир информацион را وقت آبون استودیه خوریت بطرات سبرتن آبون افیرم. ایران آدم زردت انا بایگاس که قد گومه بازایزن زار تراجدی ریسپولیکه مسنز گرزیاگ لگمارته آمد تکت روز نمته. افخارت کومرتساوی آدای مقاده نخمه سردون فدراکنده آخوشنته و ایتخیو و رسیه خوصاری رستون مینه وراده پریس ریلیز. کرو مفخت زکنه زوکات قوه آمبولاتوری آرستاد. گرزیاگ فدگنجتا ایران آدمان سستردر فدراکن تسارستوی ودونه یو زار تراجدی و سوزاو والزگون بونه راسد دوون آستازه فلت ساس فندرستک در ماراتسا و در ایران آدمای روخنی کوزن و توگر خنبون من فرستاد نوزدک گمازه دوون ماه یو اسم ارتنخساس انا خوز فنداک کن آدای مگن سارد فنداک فیستاد فستاک فنداک و دون روخ نمته ارمسن تخیص نومل سرتما ارباس دست ریسپولیکای کختری بگاد سخیوت اما اخسناد مینه ورته. Хусар и ростона истории тугайзак цаутай саи у зары трагедии. Отце виргау трагедии на цаве на хорс хакт сердон митай саиул. Отце бната фамардста сабр царагадам. Савалатта сылгой макта, отцаргадей макта. Сасфандерстег маратсава, ваттер ирон адамай, отце трагедии навыцен бог. كدادم فزخ سوون زخ گسخیول فقط سو ایو بنات بیرتایم برد کننای و در و منکس که فدوخ مازالرم برد بیره آدم کدال خود آفت تونردر ارم برد ست اخساناد مینه ورد تا فمرد و جتخیوت تا ریسپوبلیکای کوختاری و گاد پریزیدنت وی بولتانا دولی سرخلاو دی ماخ ایرستون آدم آل خود در نظر دل دارجستم زار تراجدی ایرید تراجدی خشت توک کالد انا که زاغن ایخوام آرجستم سنسانم ایشتنستم سنسانم برزوند مثلا نظر دیم نیکوی برد کنجستم کرونا پاندمیای تمام مساناکتی خیتن کتا ارمس در ومی اما آبونام که نبود سوالت تا کت تفلاون سرتراس ارم برد و وجه تدیدین تمام وینوکت سوارتو قنصم گنگ مادا سرتل بیبل تانادولی ران خاسر مست مسئله نخستن از آختا فلما بانوسان کود تازخ که آخم سردون می انف خردای نباز زایدن آسم سجاس چی بابن ودونن سخستک سخیونن سشستک لیل بود آسم سجاس ایو آدای مگنرازند گرجستونن کش زغا شتر خاطرن باکنود یافد روخسنم سارن نسانن آبون اردم ارباطت کمریت تا تگالی نادر وی ماستیم امازر در استیفه دبن آستاز رازم ارتبگت ساو وچه بود موی فستک خاطفید تا یافد کمریت تا تسوسلانم Почему-то у меня было очень плохое самочувствие. Я вот чувствовала что-то должно случиться. Я попросила отца, чтобы он не ехал. Мне тогда было 25 лет. Я попросила отца, чтобы он не ехал, но он сказал, я тоже должна была поехать с ним. Но он сказал, что ты не поедешь, а мне другу отказать нельзя. На переезде он остановил, он никогда в свой кузов не посадил людей, никогда, 35 лет он был водителем, и в свой кузов он никогда не посадил ни одного человека. Но тогда Чочи Ермак и Каиров Сергей был моим другом, а Ермак был его другом, поэтому он остановил. وچه بون کمریت تا تسوسلان نیست را زبیرت ییمه آکنن و دای بدون نزد توی اما سن افتمای که باقاقت دا ستارد. Единственная женщина на коленях пришла к нам после трагедии и попросила прощения, которую он высадил с двумя детьми и сказал, что это не безразмерная машина, и, пожалуйста, с двумя детьми в кузов нельзя садиться. И она их проклинала после того, как она слезла с кузова. Она пришла на коленях с
со свечками попросила и у них, и у нас прощения. На республика иуна гохамбинон тадar набаззад Кыргызстани ма бираст тугай зохнах малавдырастаджи арцавга иукана инна трагедии кабыл набондафта. Мин гоядай мактасиста гурдиаг националист дар хайда амад такта. Qagagан зар трагедию ироно дама истории ивул тугай зогдар qadgamtaysayu. Цоците Марианна, Коците Александр, Коците Рауль, Таттата Оксана. Информацион равахт. Абун. زار تراجیدی تخی پرزیدنت بیبلته آناتولی نومل مسئله تیلته اربار وستوی سگاتی رستون آلانی سرگلوک بیتارت ویچسلاف لوگانسک آدم و ریسپولیک سرگلوک لیانید پاسیچنیک اما دانسک آدم و ریسپولیک سرگلوک دینیس پوشیلین. افخرت قم بایا فوی صبر آدم نخمه فدراکن چی سارستا ودون من فرستاده نوزدک گمازه زار تراجیدی بونه گومرسد و گالوون قطاق اپت آسر استکسد فداگورن کست ارولاز در خوصاری رستون پراکوراتور رابره کنه نوک فاکته تیما دار ترکنه تبلتالان Dövönem maj, neveztekega maz, huszari röstoni históri ival tugajzok der bontejszejú, felalszene xeste feste celau, xestun fedrakend, kelsi fesztivegen femordeste, ertenek századai magye, anna xuta xadai megte, szolgói megte, szevellette, aszadai megte, felakot szachán fende fedrakend, afte asa fedrakende fedel der bakonder százent fedagúran közt, ahúsente efherd bajavciste, hermest achem efherdne, szachám efherd szabakenziste valerfte, eme asa fedrakend szarajete, exevegette fenejkenen, kejfesztivegen نفرازدسته فلا افخرد بارادون ترخون نومی راست در نیورنبرگ نیمتساک فاشیستل کد ترخون کدوی آخم افخرد راجو اویرگمه و تربای یفتسته ارتنخساز انه خوتخ انه خوصا دایماج چیا مارتا ودون فتا گورن کستارتر در کنه خوصاری رستون پراکوراتورا اما آلاز در رابرگ و ینز نوک خبرته. В прошлом году, как вам известно, мы возобновили производство по этому уголовному делу и переквалифицировали действия этих людей с убийства на геноцид, то есть на преступления, которые не имеют срока давности. То есть эти люди будут преследоваться нами до того, пока они не понесут наказание. آخم رسته برگیزن خوصار ایرستون اردم اخسنا دمان بارادم نگولایناک پالیتیکا کدمن گردستوی نر رسته برگ خوصکتم گسک مخصال در بون گرزستونی مپاتس خادون آران کرخ کتم و دیورو با یک پریسه استرتخستای زورنز الینینگول رایونت سرک گرزیکت بارتفی خال نفدل آفتم و ایورو با یک بارد خاقنجت نیکو فد زورنز زار فنداجگی ناتسید اکت فدل ندومنز فدا گورن کست باکنن اما خوشنت نخمه و گلوون قدکت باکنن آفتمیتا آخم سردومی چی باکوتا و دوم مککت امنم تست زنگوند. Нам наконец-то удалось, чтобы те люди, которые нами полностью по анкетным данным установлены, чтобы они были объявлены в розыск не только на территории Республики Южная Осетия, но они объявлены в розыск и на территории Российской Федерации. گرزیاگلگ مرتفادل قطاق نروگ دروگم آخم فدراکن تفادل اوگالوون قطاقت نظروند کننز راستجت سدیم در انا خوصل گوی مکتا سوالت اما آسرگا آدای مکتم یک اخچیشیستم و دوم مکد نروگ در سرگاسسته و در آلبون در انقل مکستسته انا خوصادم امارنت خی افخرد کی بایافتسته و من وطت آلونا تبلت آلانس خربات ویرا اینفرماسیون را واقع ورسه فدراسیه خوصار ایرستون مینوارد ورسه اپد اکردیتاسیون دیپلماتو میسیتم آفتما شویتساریه مینوارد سور گرزستون اینترست سکسی مدر آروستا پریس ریلیز من فراسد نوزدک گمازه دوونه ماه گرزیاگ ناتسیسته صابر سرک ایران آدم نخمتس گناسید فدراکنس دوناکت سارستویوی فدل پریس ریلیز زرده ارولز در دوونه ماه خوصاری رسون و فدوخ بون بینگای فمورده جت روخسنوم سارن نسانن کس تاسیست گردستون خستون آگریسی اما انقن دوونه منوس اما دو فتسگ منوس رادیانه ایران آدم نخمه گناسید آمد تکته بی فرستد نوزدک گمازه دوونه ماه یوناسیخی اندر آدم تیولدر کنن فدراکندون قدیمه چیز قمل آخم گرزیاک خستون کرده ارقولای باخو دست صابر سرک ایران آدم کس تا اداس را ملغ دست خسته بلاکاده اما اخور مگزیناده بی فرست
فرستد نوست دکه گمازه آسه تراگیکون والزگون بونه زار فنداگل فماردسته ارتنخصص صابر سرجه فلسفست دسکای آدیمکته گرزیاک بندیته نبات ساورستوینه در آسرگه آدیمکتل ندر سوالتل امسل گویمکتل کسته زنوادات فنداگل لغدست سگاتی رستون ام ورسیمه نرونگ در آدیم گاد نخمه آخم ویرقا فدراکن سارگانیزاسی کنجته اما یه اخست کنجته کدما خستون آرخایت ترستجه خوستار ایرستون مینگای ام بستکته آمار نقطاجه آخوش چنچیو و دون در افخرد نیرسدسته مین فرستده نوست دکه گمازه زار تراگیدی کدگیناسید اپت اغاتر آکته آفته خوستار ایرستون ودسته امسته عرف انا بای گاسکت سفته کسی تفدل ایرون آدم قده کنزسته آل خود در فستاک سود که خوستار ایرستون کاروناویروس رنچن نوکسوته نرابرک ادب بد ریسپولیک آسه ویروس فرنچن ارتنسب بار آدیماجه سگات ایرستون تا فستاک سود که کاروناویروس آمارد سپار آدیماجه آفتمه پاندیمیای رستجه کاروناویروس چیف مارد و دون نمتس خست دوین دوه آدیماجونگ Skrinvalme erezdachteste Husar irestuna kursant radon kurt, kasete acher kenens o Россия зингсирвестених на службе подсаходун академия, удуннер дуек орьеведзесте карантина, автомасен арестер савдесте тестете. خوساری رستون متارز دختست کورسانت رادون گرد نرتا سرای گرن بسته مرسدست و رسیه زنگسی ورست نخمه سلوجبه پادسا خادون اکادیمیه و الوت کن آورت مینیستراد خاخل چی آخر کنه و چه ستودینتم کاروناویروس پاندemia ایون زینت تبا خواستا و در آخر گنندونه آخر پروسیسمه و را کندرسد دیستانسیون مم اخصاص ستودینت ریسپوبلیکا مرکوتوی نروون کدود و چه سخیمو مگسکه زره مجوازن پونکت سمنقل مکاست سرما گوند افتوبوس پاترولون ماشینایی میومه و دون اپت نمه قوک دومن تقاقنگه ارلاستوی ریسپوبلیکون رنچن دومه ام سمنقل مکاستست میدیکتم باسد تسن کتوی پالاتات سران دوه گوری و زست карантинем. Прибыла очередная группа, значит, наших студентов из города Москва, их 6 человек. Они будут в ближайшее время протестированы, как положено, будут находиться под карантинным наблюдением в течение 14 суток. Если не будет ни у кого положительного результата по COVID, будут отпущены через 14 дней. В общем, будут находиться под наблюдением. ویروس را برکنن نسانن فتساک تیست ستودینتن و راستر سوزست فونز بونه فستم карантин растеже ودون وزست докторты аппене зух устардыбын. Тестируем где-то на 5 или на 6 сутки. Но если будут признаки, не дай бог, заболевания, это высокая лихорадка или какая-либо клиника проявления заболевания, гриппа или ОРВИ, или COVID, да, подозреваем на COVID, то они будут немедленно протестированы. С медсестрой и с санитаркой будут находиться в течение 2 недель. карантин و ونن ستودینتن آراستر سدست اپت و ورتدر بانسان کتا ریسپوبلیکون بیره پروفیلون مدیتینون سنتر دیرکتر. تدیت روزایی کاتا الکساندر اینفارماسون را آغدابون. بیبلت آناتولی اما دانسکه آدم ریسپوبلیک سرلوک دینیس پوشیلین نخواست کد توی تلیفونه. نخواست رادیان دینیس پوشیلین ریسپوبلیک پریزیدنت اما سرجتن مسئله زاختا زاره تراگیدی بونه فدل. بیبلت آناتولی اما دینیس پوشیلین ارزر توی کاروناویروس فستیوگن و ور فدل آفتما کووید انودس نخمه آرخاین فدل مازلت آوازن نسانن خوصاری رستونن خرزاودن وسته رارویتن فارستت فدل در. بیبلت آناتولی بوزنجن خسته زاختا دانیسکه آدم و ریسپوبلیک سرلوگن آخم خصوصت خی آفتما زاره تراگیدی تخی مسئله فدل در. پادسخاد سرلوگ بانستان کوتا زگس خینوال در اما دانیسک در سنبل دست تروریسم اما خستون آگریسیمه اما نردوه ریسپوبلیک ایستوریه تراگیکون صوته نالوزن. بیبلت آناتولی ما بانستان کوتا زگه کاروناویروس نخمتوخه دانیسکه آدم و ریسپوبلیک خصو آخشیاگ اما خوصار ایرستون آدم باکن درست آفونل. کوری میدگ دانیسکه آدم و ریسپوبلیک خوصار ایرستون مینوارمت سوسته راتسن و دونس کندسته خیقاق گنن سرماگون ولا دارس آفتما فیلتر گنن اردگ مسکاته دیزینفکسی گنن بوارته اما خوسته و دون سیپت تر وقت سمنس دانیسکه آدم و ریسپوبلیکیان یخی میدگ. Kerum FFV zugat qewe ambulatoriye arrestat, kustenze aft kabinete. و دون نمتس ستاماتولوژیون کابینیتر مدیسینون objekt eksploatacji melevert kedercevzen و برکوتن واسخسه کوکویتان جیلا.
Լենինգորը ռայոնը ձուկատ է կայֆաֆավ նոկ ամբուլատորի արաստատ, ապատ կուստը դարը խասկանը ռայոն ադմինիստրացի ծարան օթուն կոմունալու խազարատ, նրի դագան ֆավն կուսստը միդյա կակուն սարդան կուստը, բաստը խոյմա բայու կոտը կանալիզացի խզակտան բավախտոյեմ էլեկտրայեներգի, ատի է բայսարստոյ սարմագոնդ արաստատուն ըրմակ կարայի դայ։ Plitка скруттам, мене монанин авабույթը բանդոցն, մա միլեգե ուժը նֆավդու։ Դիա կոստը տամանը բուշատ կոմոսվերդստամ, մա զաբուրս կանդստամ, սախի ֆանդում մագեսկա դոկտորտամ սախի կտֆանդի մագեսկասնի սպրայտ կոկտունի ավտասարոստը։ Նոկ ամբուլատորի վձան ավտ կաբինետը ամմա ծերջտա սաբոնուձան ստամատոլոգ լակկատտայդերս պայդա կանն, մեդիցինուն վագդուն կարմ կանձստը էլեկտրայեներգի ֆերցը, ամրայսանուձան ամբուլատորոնը խոս կբակա ավատորենչնտը արվիցստը կանալինինգորը ռայոնը կանատացխինվալ ռենչնդատտը, հացավ գազը ամբուլատորի սիվտոն կոտոյ նոկ թաղդա խոսը մաշինը, նրեր աստաջիվալ ռենչնտը ռայսնց զարոն բաստխայ, ամտինա գարը դեղավ ամավորջուսանը կավ ծերջտա ռայսնց ֆեցակ մեդիցինուն ըխոս։ Фачок джуал бузник заржестам хиша оданчинин саразы. Конечно, гцелу азов дар вартаве десте фалаир шал фаршина варта дар фахуз дар вижест. Мохма шал дар қавис юцина гарма ортиги зақуриун хаванчил дар. Фачок тагды хусем баканам. Амбулаторни дечини шал мохма. Լենինգորը ռայոն ադմինիստրացի ծարան օթուն կոմունալու խազարատն կալմակասը արաստադուն ըրմաջտամ ծամայ արևնալու ամբուլատորի ալվարս տերիտորի խազարաստադը կոստմա նոկ ամբուլատորի արաստադու ارتا امردگ میلان سوم آرخ. یارست داده تخی فینانسون فرست راخیتیانر چدست لینینگور رایون ادمینستراسی بیودجیدی. کوکویت آنجلا کودست آیدا کمریتات فاتیما اینفرماسیون را وقت آبون. Nimbestag entuziast Liwachi Belelsarista سولتن قازن فزود قبولت اخسارنا و سقط تاج فکاستست یمگرته نر سولتن فزند سسری با رستگ سمدیسیمه که مارویتوی آخم بناد و رختره اوتاتالونه ریپورتاجون. رازدرت نوفن فابریکای رایون سرک قبول تخسار سوالتن سارستا قازن فزواد هاردمال بوندر ارباط سانز ارمستال کار سوالتن نفلما گورت سرجت هدر آسر سوقت بنات والدایفل در آدم بای سرده آدم ارباط سانز مکرزیم آن خاص کنوی سوگدون بل آبادوی سخین نایوی اما ساتا گلدف ما آولفوی آسق دخسار مفزند ان انقلجه یا فارس ما بالا و دسته یم گرته اما سخکتم یومیاک تختای رفنالتوی تریدوری خرزار استاد ما آلاستوی برون اوباوتا سکوخ سکودامت دا آفتا دفسن کنسترکسی تیسار استوی آل خزون قیلا گننتم اخسارو افسرم زستگادای ماگ وارز خورس قدکت آرازن فلانمای زغگودون فدل قرکن النقاوه نیسن گردن و یه خدگ انترویو نراتم فلایم اجیوت دمیدری و من وارز یه خیسه بلن ساتوسکا بایدتم هم صداکنن یولدرسا فوقچیش که هاتن صداکوتا یولدر آشه تراویتم تنبل کردم چی پر خودی چی کد چی مثلا توسکا لوستا مردن منه خسری من صدرتم سه اخیش آدم روح سرستان سشرم بومبیرا روستا موجود خوی خسته هم بوستیم باندر تایید تا هم ایستونه کنم فکر هستی که تو خیش آب نه و موجود خود دروت تسوخت دروت سوالت قازن فزاد او خم بناصران دون سارنز نوگم گرته هم بلن سیم ساقنتیمه اما خورکننز کرازیمه اما خواستتل اما کرازیم بارنل و یو خم بناصران سوالت تفقازن سمدی سونسن سقست تست آخم تای خورزواید آسب ناتما کفزنی کوی سپارتیون کنسترکسی تا آل خزون دریناژورتا هم چی فقازه اوت سوالت تست رایگوند از ادم شو قاچلاتا اما گرقاتا اما جان تنجخو ما خیال بندر فشم بایداوم کچه فقازم الله خزون قصد تای زنده بخست تای از اردم شوه قازن آل خاطرار دمر با شوم اوت خیمجیش جبخ والدف از ما بادرو گاجه آل خاطر قازم بایداوم نخیجه خفسم قاچلاتا جی این بلدی مجال خاطرال بندر شوم بایدم اما قازم بایدایم سرد که وایم بایداید شملی و خیمن نمجه اخسار خوزنادای مکتست باف از من آکاگ و دون فارس قوه بالاون و من مخورس قدکت آرازن سخیسن نه فلخ سنادن هفته میتافسته منیس دومنز اخساران فندونو قازن فزوات دیری دوری خرزار است سکنن افسن سپارتیون تریناژور تز سورن فلایول سیراک در تویو اما انا من قوکیو هم باندت سورن سمیاسو بنات معولف مچیر باسوا و دونن وا کمر بادوی وی وطت آلونا کوکویت الکساندر تاتا تاکسانا اینفرماسیون را واقع دابون آخه مدست نابون خبرتم نرادو فیلم بل میفیرم